Bon, aujourd'hui, donc, juste on va corriger les deux applications. Comme le cours fait les applications, le cinématique graphique. Donc, juste صلحوا les deux applications. هكاك نكونوا كملنا البارتي cinématique. Bon, d'ici donc الغدوة ولا اليوم العشية نحط لكم un TD, نحط لكم TD cinématique avec une correction. Le cours, donc là, il est bien achevé. Donc, نجموا تخدموا le TD avec les corrections. Donc, نحطها لكم. هذا هو هكاك نكونوا أنا achevé donc البارتي cinématique وتقعد لنا البارتي ستاتيك إن شاء الله بعد العيد. donc نعملوا 2 ولا 3 séances de partie statique pour achever donc notre programme. Bon. Bien sûr, toutefois, donc, les autres leçons كلهم موجودين على اليوتيوب. donc اللي ما حضرش les séances الأخرين ينجم يرجع للتسجيل. Voilà, vos micros sont bien activés. Vous pouvez donc intervenir. Quand vous voulez. Voilà. Donc, je commence la première application. Y a-t-il des questions? C'est bon. Bon, donc, اللي عنده question ما ينجمش يتكلم donc ينجم يكتب عندكم المني تاع les questions. Bon, donc je commence le premier exercice. On commence le premier exercice de l'application Lula. Donc là, soit le mécanisme plan suivant dont on connaît la vitesse au point A du solide 1 dans son mouvement par rapport à 0. هذا le système تاعنا. Donc là, عطاني هنا la vitesse au point A de 1 par rapport à 0. Donc, on vous demande donc là de déterminer graphiquement la vitesse du point D appartenant à 4 par rapport à 0. Donc, je طلعوا la vitesse du point D appartenant à 4 par rapport à 0. OK. Donc, toutefois, j'active les micros اللي التحقوا بينا تو. Bon, voilà, vos micros sont activés. Donc là, عندي vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0. Je vais déterminer la vitesse au point donc D appartenant à 4 par rapport à 0. Bon, bon voilà, bon, مش نطلق donc من la décomposition de vitesse, la vitesse au point A appartenant à 1 par rapport à 0. نجم ندخل 2. Donc là, égale la vitesse au point A appartenant à 1 par rapport à 2, plus vitesse en A appartenant à 2 par rapport à 0. نعرف la vitesse au point A appartenant à 1 par rapport à 2, elle est nulle, علاش نيل خاطر donc là, A appartient à l'axe de rotation de 1 par rapport à 2. Donc تقعد لي juste la vitesse هذه vitesse en A appartenant à 2 par rapport à 0 هكاك. donc نجم نقول les vitesses en A appartenant à 1 par rapport à 0 égale la vitesse au point A appartenant à 2 par rapport à 0. Donc là, je vais parcourir donc les solides. باش نطلق من 2 حتى لين نوصل للسوليد 4 نطلع لي فيتيس في السوليد 4. Donc
من الان مشيت للدو نتعدل بعد تعدل التروا حتى اللي نوصل سوليد 4 باش نطلع الفيتاس في البوان دي دونك دي سوليد 4. دونك لا عرفت لهنا اللي الفيتاس au point A appartenant à 2 par rapport à 0 هي بيدها الفيتاس au point A appartenant à 1 par rapport à 0. Voilà donc نجم نرسم الفيتاس en A appartenant à 2 par rapport à 0. Déjà الأخرى عندنا الفيتاس en A appartenant à 1 par rapport à 0 عطينا. Ok. Bon. Donc, toujours, j'active vos micros. Bon, c'est bien. Donc, là, une vitesse au point A appartenant à 2 par rapport à 0, عرفناها. تويكا, qu'est-ce que je vais chercher? مش نلوج تويكا. Donc, مستعدة نحاول نوصل للبوان دي للسوليد 4 بالفيتاس حتى نوصل للسوليد 4 للبوان دي. دونك لا نلوج الفيتاس في البوان A مش نلوج الفيتاس بالطبيعة في البوان B appartenant à 2 par rapport à 0. اوكي. دونك نتعدى بالبوان بالسوليد توجور حتى نوصل للبوان اللي حاسين بها. دونك لا le vitesse في البوان A appartenant à 2 في البوان B appartenant à 2 par rapport à 0 كيفاش نعرفها؟ بون لهنا bon le point B c'est un point qui appartient toutefois le 2 ou le 3 comme liaison pivot ما بين le 2 ou 3. Bon, la vitesse au point B appartenant à 3 par rapport à 0. Puisque 3 en liaison pivot au point C, la vitesse au point B appartenant à 3 par rapport à 0, كيفاش تكون الديريكسيون تاعها؟ Perpendiculaire, ça doit être perpendiculaire à CB. Voilà. Voilà. Bon. Toutefois, bon, je me coule, donc là, les vitesses au point B appartenant à 3 par rapport à 0, et donc là, en utilisant la décomposition des vitesses, et donc là, en intercalant le solide 2, donc la vitesse au point D appartenant à 3 par rapport à 0, c'est la vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 2, plus vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc là, vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 2, donc elle est nulle, بطبيعة خاطر le B appartient à l'axe de la liaison pivot entre 3 et 2. Donc là, هكاك نجم نقول الفيتاس en B appartenant à 3 par rapport à 0 هي بيدها باش تكون هي بيدها الفيتاس au point B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc, ces deux vitesses auront la direction. La direction de la vitesse B appartenant à 3, voilà, 3 est en liaison pivot par rapport à 0. Donc là, d'où la vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 0 est perpendiculaire à CB. Donc, il y a CB, nous sommes droit CB, نعمل perpendiculaire عليها. De même, donc la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc, نعمل perpendiculaire à CB. هكاك نلقى الديريكسيون تاع الفيتاس en B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc, تويك لقيت الديريكسيون تاع الفيتاس en B appartenant à 2 par rapport à 0 ونعرف الفيتاس en A appartenant à 2 par rapport à 0. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, نسمي نطلع الفيتاس en B appartenant à 2 par rapport à 0. كيفاش باش نجم نطلعها؟ Comment? Donc, je vais déterminer la vitesse du point B, النورم نتاعها يعني الديريكسيون عرفتها. Donc, النورم نتاعها كيفاش نطلع النورم نتاعها؟ La vitesse au point B appartient à 2 par rapport à 0 égale la vitesse au point A appartient à 2 par rapport à 0 plus oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel BA.
bon هذاك par calcul انا تويك نحب جرافيكمون ميثود جرافيك هذاك par calcul وي لكن جرافيكمون كيفاش دونك جرافيكمون شفنا المره الاخرى فما دو ميثود نجم نستعمل دو ميثود تويك نعرف الفيتيس اون ا بارتنون 2 بارابور 0 نعرف الديريكسيون تاع الفيتيس اون بي فما دو ميثود كيما شفنا في الكور تاع سيماتيك جرافيك الميثود نتاع سنتر انستانتاني دو روتاسيون لو سي اي ار والا il y a des questions micro غاده اوكي غاده ولا غاده سي بيان الميكرو تاع il est bien ouvert donc جيست تحل انت وتنجم تتكلم دونك قلت لهنا باش نطلع دوك الفيتيس سون بي ابارتنون النورم تاع الفيتيس سون بي ابارتنون ا 2 بارابور 0 فما دو ميثود الميثود نتاع دونك السنتر انستانتاني دو روتاسيون لو سي اي ار نجم نرسم سي اي ار وسنتر انستانتاني دو روتاسيون دونك كيفاش باش نرسمو سنتر انستانتاني دو روتاسيون سي l'intersection des perpendiculaires au vecteur vitesse donc نرسم دونك يعني البيربنديكولير على الفيكتور فيتيس اون بي اللي هنا هي سي بي دونك سي بي والبيربنديكولير ونرسم بيربنديكولير على الفيكتور فيتيس au point A. Bon, le vecteur vitesse au point A بطبيعة هو perpendiculaire à OA. Donc, le perpendiculaire à la vitesse en A هي ال OA. Donc, le centre instantané de rotation ماشي يكون هو l'intersection تاع ال OA مع CB. هنا نلقاو centre instantané de rotation. Bon, une fois لقينا centre instantané de rotation, donc là, je peux tracer ce qu'on appelle le triangle des vitesses. Triangle des vitesses, نرسمه donc ما بين الفيتيس كوني en A وما بين centre instantané de rotation. ديما السومي نتاع التريونجل دي فيتيس هو centre instantané de rotation le CER. donc نجم نرسم triangle de vitesse باش نلقى CER à peu près لهنا نجم نرسم triangle de vitesse donc من بعد اش نعمل donc ناخذ الديستانس من CER للبي نقيسها قداش وناخذها كيف دونك من CER دونك ناخذها على الكوتي CER A ناخذ ديستانس باش نلقى النورم تاع الفيتيس. الميثود هذه شفناها المره الاخرى. بون لهنا نستعمل لنا الميثود الثانيه الميثود تاع ليكويبروجيكتيفيتي peut-être c'est plus simple. ليكويبروجيكتيفيتي شنو هي ليكويبروجيكتيفيتي؟ نعرفوا اللي الفيتيس en A appartenant à 2 par rapport à 0 scalaire donc AB égale la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0 scalaire AB. يعني كي نعمل projection autrement dit بطريقة أخرى كي نعمل projection بلغة أوضح لو كي نعمل projection تاع الفيتيس en A على الدروات AB projection donc là perpendiculaire باش pour déterminer produit scalaire. donc الديستانس اللي باش نلقاها لهنا هي بيدها مش تكون الديستانس اللي نلقاها وقت نعمل بروجيكسيون تاع الفيتيس و بوان بي. دونك فوالا فوالا دونك لا باش نعمل ليكويبروجيكتيفيتي قلنا لا فيتيس و بوان بي appartenant à 2 scalaire appartenant à 2 par rapport à 0 scalaire AB égale vitesse en A scalaire AB. voilà donc هذه الفيتيس en A appartenant à 2 par rapport à 0 عملت دونك لا البروجيكسيون تاعها على دروات AB. واضح؟ سي بيان كلير الأولاد؟ il y a toutefois les micros donc vous pouvez intervenir تقريبا كل الميكرو محلولة. y a-t-il des questions? toutefois je vois les questions. c'est bien. donc voilà قلت لهنا عملت البروجيكسيون تاع الفيتيس en A appartenant à 2 par rapport à 0 عملت البروجيكسيون تاعها على دروات AB بروجيكسيون donc orthogonale. donc لهنا عندنا angle 90 degrés تاع البوان donc نتاع donc
الدروات هذه en pointillé مع الدروات هذه. Donc 90 degrés. Donc là هذه donc الديستانس اللي رسمتها لنا en rouge هي بيدها باش تكون donc لا donc هي بيدها البرودوي نتاع الفيتيس اون بي سكالير ا بي. دونك باش نهز هذه هي نفس الديستانس ونحطها في البوان بي. فوالا هذه هي نفس الديستانس نحطها في البوان بي. دونك لا هكا نجم نرسم الفيتيس اون بي appartenant à 2 par rapport à 0. دونك لا l'origine تاعها بي والاكستريميتي باش تكون في دونك لا في الدروات هذه اون بوان donc en point donc en entrée interrompue. واضح الأولاد؟ هكاك donc voilà le traçage de la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. donc لهنا كما تشوفوا استعملت الميثode نتاع l'équiprojectivité. encore vous pouvez utiliser كما قلت لكم la méthode du centre instantané de rotation CIR. نجم نستعملوا CIR. واضح الأولاد؟ y a-t-il des questions? C'est bien, tout est clair. Bon, voilà donc لقيت تويكا الفيتيس en B appartenant à 2 par rapport à 0. أنا الهدف نتاعي باش أني نطلع الفيتيس au point D appartenant à 4 par rapport à 0. donc là من الفيتيس en B donc là appartenant à 2 par rapport à 0. donc من 2 نجم نتعدى لل 3. donc là عندي الفيتيس au point B appartenant à 2 par rapport à 0. قلنا هي بيدها الفيتيس en B égale هي بيدها الفيتيس en B appartenant à 3 par rapport à 0. donc toujours وقت عندي une vitesse connue bien connue و une deuxième vitesse نعرف الديريكسيون تاعها. donc là il suffit يكون عندي فيتيس واحدة connue في السوليد نتاعي وفيتيس أخرى نعرف جيس الديريكسيون تاعها. بالطريقة هذه نجم دونك نطلع الفيتيس في نامبورت كيل بوان. هذوما زوز حاجات اللي لازمني يكونوا موجودين عندي. دونك الفيتيس في بوان واحدة بيان كوني دونك ديريكسيون سونس ونور والديريكسيون نتاع الفيتيس في بوان أخرى. هكاكا دونك إذا زوز حاجات هذوما متوفرين نجم نعرف الفيتيس في نامبورت كيل بوان. دونك لا لنا بالنسبة للسوليد تروا سوليد تروا نتعدى السوليد تروا. دونك لا نعرف الفيتيس au point B appartenant à 3 par rapport à 0. قلنا قبيلة هي بيدها الفيتيس en B appartenant à 2 par rapport à 0. vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 0. قلنا هي بيدها الفيتيس en B appartenant à 2 par rapport à 0. donc الفيتيس في البوان B معروفة. نجم زادا نعرف دونك الديريكسيون تاع الفيتيس في البوان اخرى في البوان دي. حاجتي بالبوان دي انا. دونك الديريكسيون تاع الفيتيس في البوان دي كيفاش باش تكون الديريكسيون تاع الفيتيس في البوان دي appartenant à 3 par rapport à 0. شنو هي الديريكسيون؟ شكون ينجم يقول لي la direction de la vitesse au point D appartenant à 3 par rapport à 0 شنو باش تكون؟ نعرف لهنا اللي السوليد 3 نتاعي تولي vitesse de pont D appartenant à 3 par rapport à 4 plus vitesse de pont D appartenant à 4 par rapport à 0. لا مازلت ما وصلتش للكاتر. انا جيت تويكا في السوليد 3. جيت في السوليد 3 عندي الفيتيس au point B appartenant à 3 par rapport à 0 نعرفها هذيك. دونك نحب نطلع الفيتيس في البوان دي appartenant à 3 par rapport à 0. Monsieur, هي une translation donc باش تجيك vertical. نو نجموش نعملو ترانزلاسيون خاطر شنو التروا ما هيش اون ترانزلاسيون الكاتر اون ترانزلاسيون.
Le 4 en translation, vous faites attention. Le pièce de roi, elle est en liaison pivot par rapport à 0 في البوان C. عندها liaison pivot في البوان C. دونك ديما في أي بوان من التروا الفيتاس مش تكون بيربونديكولير على دونك كي ناخذ البوان دي مثلا مش تكون بيربونديكولير على السي دي. كي ناخذ البوان بي الفيتاس مش تكون بيربونديكولير على السي بي. ديما عندي دونك liaison pivot par rapport à 0 de centre c'est donc là donc toujours مش ناخذ السي والبوان الاخرى اللي نحب نرسم فيها الفيتاس. donc toujours ça doit être perpendiculaire على donc على السي ومعها البوان الاخرى. donc لهنا الفيتاس au point D appartenant à droite par rapport à 0 ça doit être perpendiculaire à CD. voilà هذه la direction de la vitesse en D appartenant à droite par rapport à 0 et perpendiculaire à CD. voilà رسمت donc CD. donc مش نرسم البيربونديكولير عليها هذه perpendiculaire عليها. donc هذه الديريكسيون نتاع الفيتاس au point D appartenant à droite par rapport à 0. elle est perpendiculaire على CD. اوكي دونك لهنا كما العاده عندي فيتاس بيان كوني اللي هي الفيتاس اون دي appartenant à droite par rapport à 0 وعندي الديريكسيون دو لا فيتاس في بوان اخرى اللي هي البوان دي. دونك لا appartenant à droite par rapport à 0. bon البوان دي vous faites attention هي السنتر نتاع السفير هذه. point D مش point d'intersection c'est le centre نتاع السفير. اوكي دونك لا نعرف الديريكسيون نتاع الفيتاس في البوان دي ونعرف الفيتاس au point B appartenant à 2 par rapport à 0. donc là je peux donc déterminer la vitesse au point D appartenant à 3 par rapport à 0. كيفاش نطلعها كيفاش نطلعها شنو هما لي ميثود. donc toujours عندي les deux méthodes. L'équiprojectivité. Voilà, l'équiprojectivité, voilà, centre instantané de rotation. L'équiprojectivité, voilà, centre instantané de rotation. Donc, l'équiprojectivité, je vais l'équiprojectivité, donc, à des vitesses, le point B ou la vitesse au point D. Donc, je vais l'équiprojectivité. Donc, à le vecteur BD, donc là, on peut dire que la vitesse au point D, au point B appartenant à 2 par rapport à 0, scalaire BD égale la vitesse au point D appartenant à 3 par rapport à 0 scalaire BD. هذه l'équiprojectivité. voilà. donc graphiquement نعمل projection تاع الفيتاس au point B appartenant à 2 par rapport à 0 نعمل projection تاعها على الدروات. هذه على الدروات BD نعمل projection على الدروات BD باش نلقى البرودوي سكالير فيتاس en B scalaire BD. voilà نعمل projection. voilà donc لقيت هذايا en rouge هذا هو البرودوي سكالير نتاع الفيتاس en B سكالير BD. donc هذايا البرودوي سكالير تاع donc là هو بيدو ناخذو هو بيدو ça doit être égal الفيتاس en D سكالير BD. donc là ناخذ ديستانس هذه هي بيدها من البوان دي en rouge هذه من البوان دي. donc ناخذ ديستانس هذه voilà. donc هذه l'équiprojectivité هذايا يعني الفيتاس en D سكالير بي دي. donc لا باش نلقى الفيتاس en D نعرف الديريكسيون تاعها ça doit être perpendiculaire على السي دي. donc l'extrémité donc là il suffit donc je trace le perpendiculaire ويتوف à l'extrémité لهنا. voilà je trace donc باش نعمل projection على البي دي. هنا دي كي نعمل projection على البي دي نلقى الديستانس هذه en rouge. donc voilà. donc لهنا هذه l'extrémité disons تاع الفيكتور فيتاس نتاعنا. l'extrémité نتاع الفيكتور فيتاس باش يكون لهنا على الدروات هذه entrée interrompue. donc نرسم الفيكتور فيتاس نتاعي perpendiculaire على السي دي l'origine نتاعو في الدي والاكستريميتي باش تكون على التري هذايا en point T et voilà. donc d'où le traçage la vitesse au point D appartenant à 3 par rapport à 0. واضح الأولاد؟ اللي ما فهمش حاجة يسأل. donc لهنا
يلزمكم دونك تخدموها تعاودوها وثابتية بالنسبة للميثود جرافيك. دونك يلزمكم تعملوا تخاساج. بيان سير اللي ما عملش تيراج نتاع الكور ولا نتاع لي زابليكاسيون يعمل تيراج نتاع لي زابليكاسيون. ونحط لكم الفيديو دونك ديسي العشية التسجيل نتاع السيونس نحطو كالعادة وتنجموا ترجعوا تعملوا التخاساج نتاعكم. سي بيان كلير. دونك لا الفيتيس اون دي يأتي لي كيسيون سي بون فوالا. واضح Voilà, vitesse en D appartenant à 3 par rapport à 0. Très bien. Bon, donc, قاعدة لي توي كنحب نعرف الفيتيس en D appartenant à 4 par rapport à 0. هذا اللي حاجتي بيه. Donc là, vitesse sur le point D appartenant à 4 par rapport à 0. Donc là, je vais intercaler يعني السوليد 4. يعني donc, je vais faire des compositions. Je vais intercaler solide 4. Bon, la vitesse en D, la vitesse en D appartenant à 3 par rapport à 0. Je vais intercaler solide 4. Donc, la vitesse en D appartenant à 3 par rapport à 0 et la vitesse en D appartenant à 3 par rapport à 4. Plus vitesse en D appartenant à 4 par rapport à 0. Bon, là, vitesse en D appartenant à 3 par rapport à 0, il est bien connu. معروفة. نعرف الديريكسيون نتاعها والنورم نتاعها. الفيتيس اون دي بون appartenant à 4. ال 4 par rapport à 0 واش نعرف عليها؟ فيتيس اون دي appartenant à 4 par rapport à 0 هذه اش نعرف عليها؟ ديريكسيون. نعرفوا الديريكسيون تري بيان. الديريكسيون خاطر عندي ال 4 par rapport à 0 عنده ليزون غليسيير. 4 par rapport à 0 عنده ليزون غليسيير. دونك لهنا elle va se déplacer donc suivant l'axe de la liaison glissière. Donc la vitesse هذه en D appartenant à 4 par rapport à 0 mais je compte suivant donc l'axe de la liaison glissière. Pour la vitesse en D appartenant à 3 par rapport à 4 donc là puisque c'est la somme non mais là faites attention. Vitesse au point D appartenant à 3 par rapport à 4 n'est pas nulle. Donc, somme là, somme. Donc là, la vitesse est nécessairement, donc puisque le somme dans les deux vitesses est donc là, nécessairement, la vitesse est perpendiculaire à 4. Donc là, ça forme un triangle. Donc là, qui manière, par exemple, les points, vecteur AB, c'est donc AC plus CB, si vous voulez. Donc là, la vitesse en D appartenant à 4 par rapport à 0, c'est suivant l'axe de la liaison glissière. La vitesse الثانية مش تكون perpendiculaire à l'axe de la liaison glissière, puisque la vitesse هي السم تاع les deux. نعرفوا وقت عندي deux vecteurs vitesse عندهم نفس l'origine. نحب نعمل السم نتاعها. كما دونك الصام نتاعهم يا تجي الهيبوتينيز نتاع التريونجل ولا الباراليلوغرام. لهنا الصام نتاعهم جات ولا الدياغونال نتاع الباراليلوغرام. لهنا الصام نتاعهم هي الهيبوتينيز نتاع التريونجل. دونك انا ديجا نعرفها هذه الصام. دونك لا جو بو فيغ لا ديكومبوزيسيون نعرف الديريكسيون نتاع لي دو فيتيس هذوما. دونك فوالا دونك دو لو تراساج دي دو فيتيس. فيتيس اون دي appartenant à 4 par rapport à 0 مش تكون suivant donc l'axe نتاع liaison glissière. Voilà. Donc هذه رسمت الفيتيس en D appartenant à 3 par rapport à 4 donc suivant la perpendiculaire عن l'axe de liaison glissière. والأخرى عن ولا هذه الفيتيس en D appartenant à 3 par rapport à 4. وهذه الفيتيس en D appartenant à 4 par rapport à 0 donc c'est suivant l'axe de la liaison glissière. Et voilà هذا هو المطلوب مني هو الفيتيس en D appartenant à 4 par rapport à 0. J'ai bien déterminé le vitesse en D appartenant à 4 par rapport à 0. Donc direction بالطبيعة والنورم نتاعها. C'est bien clair. Donc هذه l'application الأولى واضحة الأولاد.
Y a-t-il des questions? Sinon, تعديو l'application الثانية. Tout est clair, c'est bon? Oui, monsieur. Bon, très bien. L'application الثانية. L'application الثانية. Donc, l'application الثانية a un vérin de relevage d'un poussoir. Donc, le vérin de relevage d'un poussoir est représenté par le schéma ci-dessous. Donc, voilà. Et bien, le vérin de relevage d'un poussoir. يعني autrement dit مش يطلع لي البوسوار هذايا البوسوار هو 5. Maintenant, poussoir, elle est en liaison glissière par rapport à 0. Donc, le poussoir a un mouvement de translation par rapport à 0. Poussoir 5. Bon, le poussoir هذاك باش نطلعوه donc là à l'aide donc التروا معها الكادر التروا معها الكادر donc مش تطلع ال 5. بون وشكون اللي حرك التروا مش يحركها الفيران 1 plus 2. 1 plus 2 c'est un vérin. Donc là vérin qui يطلع الفيران donc تطلع التروا معها بالطبيعه 4 الانترميدير 4 وتطلع لي البوسوار 5. دونك لهنا هذا هو السيستم تاعنا. بون ياتي شكون دونك تويكا نمشي شكون نحب نكتبي له الميكرو ذكروا فما شكون. بون voilà je crois que c'est bien. Donc اللي يحب الميكرو ماهوش اكتيفي ينجم يخليك اكتيفي له الميكرو. Des questions, y a-t-il des questions? Ok. Bon voilà, قلت لهنا أعطاني الفيتيس donc là أعطانا الفيتيس au point H appartenant à 5 par rapport à 0. Vitesse du point H appartenant à 5 par rapport à 0. La question c'est donc déterminer graphiquement la vitesse de translation de la tige de vérin 2 par rapport au corps de vérin, donc là, le point B. Bien. Donc, je vais déterminer la vitesse graphiquement, la vitesse au point B appartenant à 2 par rapport à 1. OK, l'OLED. Donc, l'exercice interne. Bon. Bon, voilà. Donc, on a des vitesses au point H appartenant à 5 par rapport à 0. Il y a la vitesse au point H. Donc là, كالعادة باش نحاول نمشي بالسوليد بالبوان من البوان للبوان حتى لين نوصل للسوليد 2 نوصل للبوان B. Donc, عندي الفيتيس في البوان H. Bon. Je peux déterminer donc la vitesse au point C. Point C. Bon, le point C, je n'attaquerai appartenant à 5 par rapport à 0. Donc, je peux déterminer la vitesse au point C appartenant à 5 par rapport à 0. هي بيدها مش تكون vitesse au point H appartenant à 5 par rapport à 0. Bon, le 4, c'est intermédiaire. Donc là, on les empivot. 4 مش نستقبلوا. C'est juste, donc, il y a le mouvement, c'est intermédiaire. Vitesse du point C appartenant, voilà. Donc là, on a la vitesse au point C appartenant à 5 par rapport à 0. هي بيدها مش تكون vitesse au point H appartenant à 5 par rapport à 0. Voilà. مشيت للبوان C. عندي البوان H. مشيت للبوان C appartenant à 5 par rapport à 0. Bon. Donc, كالعادة توي كان نحب نمشي للتروا. البوان C. Oui. كيفاش الفيتيس في البوان سي هذيك ما فهمتهاش. Vitesse, donc là, le 5, elle est en liaison de translation. Donc là, وقت عندي يبدا عندي solide en liaison, donc en liaison glissière, donc les points, n'importe quel point du solide, donc الفيتيس فيهم الكل يكونوا عندهم نفس الفيتيس.
les vitesses sont égaux. Bon, لأن C اعتبرتها appartenant à 5 par rapport à 0. Donc là, toutefois, نجم نعتبر donc point. Donc, même donc, en réalité n'appartient pas, لكن في السينماتيك نجم toutefois donc نعتبر le point appartient à 5. Donc là, اعتبرت le point C appartient à 5 vitesse. Donc اعتبرتها C appartient à 5. Donc مش تكون عندها نفس الفيتاس مع اي بوان اخرى qui appartient à 5. نعرف هنا الفيتاس في البوان H. Donc الفيتاس في البوان C مش تكون قد الفيتاس في البوان H. Voilà, j'ai tracé les vitesses au point C appartenant à 5 par rapport à 0. مش نعمل تويكا كالعادة décomposition des vitesses. Donc مش ندخل التروا. نعرف السي لهنا appartient donc le 5 اعتبرتها ou en réalité elle appartient لل 3. Donc là مش ندخل repère 3 décomposition donc le vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. Donc là c'est la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5 plutôt bon traitement de décomposition de la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 0. Bon, vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 0 donc باش نعمل décomposition تاعها باش ندخل 5. Donc c'est la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5 plus la vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. Bon, vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0 هذه نعرفها. vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0 هي متفاهمين فيها واضح. Bon, والفيتاس en C appartenant à 3 par rapport à 0 هذه ما نعرفش عليها حاجة. vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 0 شنو نجم نعرف عليها؟ كيف قبيل عندنا ليزون بيفو. Voilà, عندنا liaison. Donc ça doit être perpendiculaire à AC. هي الفيتاس en C appartenant à 3 par rapport à 0. Donc عندي 3 عنده liaison pivot d'axe AZ. Donc là le vitesse en C ça doit être voilà le vitesse au point C ça doit être perpendiculaire à AC. Bon, le vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5. 3 par rapport à 5 شنو نجم يعمل donc là؟ bon لهنا نلاحظوا ديما لو ناخذ الديسانس ما بين السي ديسانس ديزون هذه بوان اي الديسانس اي سي donc toujours elle est la même. donc là toujours le point C تبعد نفس الديسانس على 5. donc là ما تنجم تكون كان شيء donc là التراجكتوار نتاعها donc là باش تكون perpendiculaire على disons على الاي هاش كي سميتها هي بوان اي. donc ça doit être perpendiculaire على الاي هاش. donc لهنا عندي une vitesse bien connue اللي هي الفيتاس en 5 par rapport vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0 وعندي les deux vitesses الاخرين نعرف les directions تاعهم لهنا. faites attention عندي deux vitesses نعرف الزوز نعرف الديريكسيون تاعهم. donc là je peux déterminer les deux vitesses اللي حاسبين les deux vitesses en question. vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 0 appartenant à 3 par rapport à 5 tout simplement en traçant le triangle لهنا en traçant donc les vitesses. voilà هذه الديريكسيون تاع الفيتاس au point C appartenant à 3 par rapport à 5 direction تاعها c'est toujours doit être donc لهنا doit être toujours la direction تاع le point C parallèle على 5 خاطر ديما تبعد نفس الديستانس على 5 donc ما تنجمش تدخل في 5 donc là ما تنجمش تقرب اكثر. donc là باش تمشي donc باش تكون toujours parallèle على donc على لي بوين على الدرواتيهاج appartenant à 5. هي direction تاع الفيتاس en C appartenant à 3 par rapport à 5.
كيف قلنا الديريكسيون بتاع الفيتاس AC بتاع الفيتاس au point C appartenant à droite par rapport à 0. Ça doit être perpendiculaire. Bon. Voilà, donc il y a direction de la vitesse on C appartenant à droite par rapport à 0. Donc il y a la direction de la vitesse on C appartenant à droite par rapport à 0. Il y a la direction de la vitesse on C appartenant à droite par rapport à 5. Donc là, هكا نجم نرسم les deux vitesses. Oui. Monsieur, انت قلت لنا اللي يزلنا نسيبوزيو كو سي ابارتيان 5 لنا اما احنا كيف نعرفوها مسيو كيف نعرفوا اللي احنا يلزمنا نسيبوزيوها ابارتيان ا سو سوليد او نو وقتيه يعني Bon, باش نطلع دوك الفيتيس au point C appartenant à 5 يقول vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. هي في الرياليتي يقول vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. هي في الرياليتي n'appartient pas à 5. هي en réalité le point C appartient le 3 ولا le 4 لكن انا اعتبرتها appartient à 5. Donc bon لهنا باش نطلع الفيتيس en C appartenant à 5 par rapport à 0. يقول vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. حاجتي بالفيتيس هذه حاجتي بالفيتيس au point C autrement dit n'importe quelle vitesse نجم نعرفها في البوان سي. انا حاجتي ديما نمشي دونك نوصل للبوان بي لان عندي البوان الفيتيس في البوان اش حاجتي نوصل للبوان بي دونك باش نتعدى بالبوان حتى لي نوصل للبوان بي ونوصل للسوليد 2. دونك من البوان هاش باش نتعدى للبوان سي. كيفاش باش نتعدى؟ دونك لا جو دوا سيبوزي اللي الفيتيس le point C appartient à 5, tout simplement. Je suppose que le point C appartient à 5. Donc, je suppose que la vitesse, donc, le C appartient à 5. Donc, je connais la même vitesse, mais à n'importe quel point autre appartenant à 5. هكاك طلعت la vitesse en 5 appartenant, la vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. Donc, هي بدها la vitesse en H. هكاك donc, je peux intercaler le solide 3 ونطلع la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5. Bon, أنا حاجتي donc disons هذيك اللي حاجتي فيها vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5 باش من بعد donc نتعدى للسوليد 2 puisque 3 عندها l'exemple يقول هنا مع 2. Ok. Donc j'ai déterminé la vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. نعرف les directions les deux autres vitesses, la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5 ou la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 0. Donc là, هكاك نجم نرسم donc le triangle des vitesses. La vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 0, ça serait la somme de les deux vitesses. هذه la vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. هذه الصم vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 0. هي الصم تاع vitesse en C appartenant à 5 par rapport à 0. Et la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5. Donc هذه la vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5. واضح؟ Bon, voilà. Donc, تويك طلعنا الفيتيس وصلنا voilà. Vitesse en C appartenant à 3 par rapport à 5. Oui. Donc, حاجتي بالفيتيس au point B. حاجتي بالفيتيس au point B. أنا نطلع الفيتيس au point B appartenant à 2 par rapport à 1. Bon, on parle de 2 par rapport à 1. Donc là, نجم نطلع الفيتيس en B appartenant à 3 par rapport à 0. Bon, voilà. Donc عندي قلنا الفيتيس en C appartenant à 3 par rapport à 0. كيفاش باش نطلع تويك الفيتيس au point B appartenant à 3 par rapport à 0.
مسيو باش على الفيتيس في البوان ا نول ما تنجمش تكون هي سونتر انستانتاني. Oui, oui, هي centre instantané de rotation. Le point 1, هي centre instantané de rotation بتاع التروى. Voilà. Donc là, je peux tracer le triangle des vitesses. واضح؟ كيفاش نتراس le triangle des vitesses؟ كالعادة. Donc السومي بتاعه هي الA. عندي الفيتيس on sait appartenant à التروى par rapport à 0 et les connus. Donc là, triangle des vitesses مش تعدى donc AC من AC والاكستريميتي donc من l'origine ومن l'extrémité تاع الفيكتور C appartenant à التروى par rapport à 0. donc نلقي le point 1 بالorigine تاع الفيتيس on C appartenant à التروى par rapport à 0 ونلقيها زاده بالاكستريميتي تاع الفيتيس on C appartenant à التروى par rapport à 0. هكاك on aura le triangle des vitesses. Qui parle à triangle des vitesses, donc là, مش ناخذ un point, donc là, un point, donc هي le point B مش موجودة في التريانجل, donc مش ناخذ un point, disons un point D, tel que AB égale BD, AB voilà égale AD. Donc إذا كان AB égale AD, donc là الفيتاس في البوان D مش تكون هي بيدها في البوان هي بيدها البوان في هي بيدها الفيتاس نورم الفيتاس في البوان D. ديما لي فيتاس في لي بوان اللي يبعدوا نفس الديستانس على السنتر انستانتاني دو روتاسيون يكونوا ايجو. اوكي النورم تاعهم ايجو. فوالا خديت الفيتاس هذه دونك رسمت دوك لهنا اسي دروات اسي. باش نرسم تريونجل دي فيتاس رسمت الدروات اسي باش ناخذ البوان دي دونك تبعد نفس الديستانس على الأ اللي تبعدها البوان بي. دونك هذه بوان دي فوالا مش طلع الفيتاس في البوان دي. دونك لا appartenant voilà triangle des vitesses هذا triangle des vitesses. دونك نطلع الفيتاس في البوان دي فوالا الفيتاس في البوان دي appartenant à 3 par rapport à 0. voilà هنا vous faites attention ديما يلزمها perpendiculaire نرسمها البوان دي perpendiculaire على الاسي. les vitesses الكل perpendiculaire على الدروات اسي هذه perpendiculaire à l'AD tout simplement. Donc le 3 on les empile. Donc voilà طلعت الفيتاس un point D appartenant à 3 par rapport à 0. donc الفيتاس هذه مش تكون عندها نفس النورم نتاع donc الفيتاس donc au point B appartenant à 3 par rapport à 0. voilà les normes نتاع les vitesses في البوان B وفي البوان D هما بيدهم خاطر يبعدوا نفس الديستانس على السنتر انستانتاني دو روتاسيون اللي هو البوان A. اي هكاك نجم نرسم الفيتاس اون بي ابارتنون ا 3 بارابور ا 0. الديريكسيون تاعها بالطبيعه مش تكون بيربونديكولير على ا بي. ديما نحطوا في مخنا دونك لي 3 اون لي زونفيرو بارابور ا 0. دونك d'axe disons AZ. donc là الفيتاس مش تكون بيربونديكولير على الأبي ديريكسيون بيربونديكولير على الأبي والنورم هو بيدو النورم تاع الفيتاس في بوان دي هذه. هكاك نجم نرسم الفيتاس في بوان دي appartenant à 3 par rapport à 0. c'est bien clair واضح؟ monsieur oui علاش النورم هو بيدو نتاع الفيتاس او بوان دي؟ خاطر تبعد نفس الديستانس على السنتر انستانتاني دو روتاسيون. شفنا في الكور قلنا لي بوان اللي يبعدوا نفس الديستانس على السنتر انستانتاني هو الهدف توجور باش نطلع السنتر انستانتاني دو روتاسيون. نطلع السنتر انستانتاني دو روتاسيون باش نعرف لي فيتاس تاع لي بوان تاع تو لي بوان ابارتنون او سولي. دونك لا ديما الفيتاس
قد ما نبعد على السنتر انستانتاني روتاسيون قد ما تبدا تكبر. لي بوان اللي يبعدوا نفس الديستانس عن السنتر انستانتاني روتاسيون عندهم نفس الفيتاس. بون نبدا في السنتر انستانتاني روتاسيون الفيتاس هي نول، وقد ما نبعد على السنتر انستانتاني روتاسيون الفيتاس قاعده تكبر. elle est proportionnelle toujours للديستانس اللي نبعدها على السنتر انستانتاني روتاسيون. لي فيتاس الكل واضح؟ فوالا هكا ولا طلعت الفيتاس ان بي appartenant à 3 par rapport à 0. دونك المطلوب انا حاجتي بالفيتاس سو بوان بي appartenant à 2 par rapport à 1. دونك là فوالا هنا نشوف ال 3 و 2 عندهم لي زون بيفو. Vous voyez 3 و 2 بيناتهم لي زون بيفو، يعني الفيتاس ان بي appartenant à 3 par rapport à 0 هي بيدها vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. Oui ou non? Qui n'intercalent donc 2, qui ندخل 2 لهنا. Donc vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 0 هي بيدها voilà la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. Je peux intercaler لهنا ما بين 3 و 0, je peux intercaler 2. نجم نكتب la vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 0 كالعادة égale la vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 2 plus la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. Pour la vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 2 elle est nulle. هكاك donc تقعد لي vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0 هي بيدها vitesse en B appartenant à 3 par rapport à 0. Donc هذه vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. Voilà, elle est vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc, oui. عليه الفيتاس البوان بي appartenant à 3 par rapport à 2 nul. خاطر 3 و 2 بيناتهم لي زون بيفو d'axe BZ. Donc là, le B, c'est un point de l'axe de rotation de 3 par rapport à 2. qui maintenant vitesse en point de l'axe de rotation elle est nulle. ما بين ال 3 و 2 عندي لي زون بيفو ما تنساش لي زون بيفو d'axe BZ. واضح؟ donc le vitesse en point B appartenant à 3 par rapport à 2 elle est nulle. ديما وقت تبدا عندي لي زون بيفو مثلا ناخذ لي زون بيفو مثلا ما بين نابورت كال سوليد. مثلا نقول لي زون بيفو مثلا ما بين مثلا 10 و 20 دو سوليد 10 و 20 بيناتهم لي زون بيفو. دونك لا اي بوان ابارتيان ان لاكس نتاع لي زون بيفو ما بين 10 و 20 الفيتاس نتاعها باش تكون جي. هنا عندي لي زون بيفو ما بين 2 و 3. دونك كي ناخذ اي بوان من لاكس دو روتاسيون نتاع 2 par rapport à 3 donc الفيتاس نتاعها ني. donc la vitesse en B monsieur ما بين ليزون ما بين 2 و 3 مش روتيل مش بيفو. non les زون بيفو لهنا bon c'est pas bien tracé. مش روتيل. faites attention الشكل نتاع البي اس 3 يشبه الشكل اسمه يشبه السامبول نتاع الروتيل لكن مش روتيل هنا. شوف حتى في الدوني يقول لك 60 لي زون بيفو. هذايا جيست التروا دايره هكايا الشكل نتاع التروا. هذاك الشكل نتاع التروا هوني لي زون ما بين التروا والدو هي لهنا كونتاكت لهنا. فماش حتى كونتاكت ما بين دونك ديزون البارتي سيلندريك هذه والبارتي سيلندريك هذه بيناتهمش حتى كونتاكت. سي با سفيريك. فيت اتونسيون سي لي زون بيفو. نورمالمون في الدوني شو يا اخي حتى في الروتين مش الفيتاس يقال زيرو ولا؟ وي في لي زون روتين بون في لي زون روتين دونك ما عادش نحكي على لاكس دو روتاسيون ولي نحكي على السونتر دو لا ليزون. ولي نحكي على السونتر ما عادش عندي اكس ما نحكيش على لاكس دو روتاسيون. الفيتاس في السونتر تاع لي زون روتين يكون ني اذا كانت تبدا روتين لكن لهنا سي با روتين. بون Voilà donc لهنا طلعت الفيتاس وصلت للفيتاس en B appartenant à 2 par rapport à 0. حاجتي بالفيتاس en B قلنا appartenant à 2 par rapport à 1.
Donc, je vais intercaler le 1. Je vais intercaler le solide 1. ما بين 2 و 0. Donc, ندخل décomposition de vitesse. ندخل solide. Voilà. ندخل solide 1. Donc, la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0 égale la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 1. Dites la vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0. ندخل solide 1. J'ai intercalé solide 1. Donc, décomposition des vitesses. كالعادة اش نعرف عليهم الفيتاسات هذوما. Donc, la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 0, elle est bien connue. Donc, la direction au nord. Ou la vitesse en B appartenant à 2 par rapport à 1. Je n'arrive pas à 2 par rapport à 1. Direction. Direction, très bien. Donc, là, on dit donc les anglissières. Voilà, les anglissières. Donc, la direction, donc, suivant donc l'axe, disons, l'axe de la liaison glissière, c'est-à-dire suivant la tige vers 1. Donc, direction on a 2 par rapport à 1. Et voilà, donc, je peux déterminer la direction de la vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0. Donc là, je combatte bien voilà, le 1 par rapport à 0, là, on a les ans, on a la direction le 1 par rapport à 0, voilà, on a les ans pivots le point O. Le 1 par rapport à 0, on a les ans pivots point 11, donc ça doit être perpendiculaire à donc, BO. Voilà, BO. Voilà, à BO, perpendiculaire à BO, très bien. Donc, voilà. Donc, le 2 par rapport à 1, ça va être suivant BO, ou l'autre perpendiculaire à BO. Ou elle est bien connue. Et voilà, je trace donc le droite suivant BO, ou l'autre perpendiculaire à BO. Et voilà, je peux déterminer les deux vitesses. Vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0. Voilà, وهذه الفيتيس en B appartenant à 2 par rapport à 1. هذه الفيتيس اللي حاجتي بها ولا طلعناها جرافيكو. واضح الأولاد؟ Et voilà, donc, bien, on a bien achevé donc les deux applications. Donc, كما قلت لكم d'ici العشية إن شاء الله نحضركم TD corrigé. Donc, عندكم tous les nécessaires, donc là باستخدموا le TD, juste donc pour bien fixer vos idées. Donc حاولوا تخدموا le TD. je حط لكم le TD, نحط لكم correction نتاعو. donc ومن بعد العيد ان شاء الله نخدموا البارتي ستاتيك عشان نزيدوا يمكن 3 séances نعملوا فيهم كور وابليكاسيون تاع الستاتيك دي سوليد وهكاك on achève notre programme. واضح الأولاد؟ مسيو يا أخي آخر كور قريناه محطوط على الليفات. آخر كور؟ أي عمل اللي فات. أي الفيديو محطوطين. لا يعني الكور PDF. أي هي الكور محطوط. الكور كالعادة c'est un document à trous. Hein. document à trous. Donc l'essentiel كالعادة نحبكم تكتبوه بيدكم باش تحفظوه. ها اوكي على بون نورمالمون على الجروب فيسبوك تو نحط كل شيء زاد على شو اسمه على اليونيفرسيتي على لي في تي على اليونيفرسيتي ليكول فيرتيير. دونك كما نحطهم على الفيسبوك حطيتو الدوكيمون اترو دونك نتاع دونك الكور هذايا ومعاه لي زابليكاسيون نتاعو. C'est bien? Y a-t-il d'autres questions? واضح tout est clair donc الأولاد؟ أي مسيو عندك الصح. إن شاء الله.
فوالا دونك عيدكم مبروك ومسبق وشهية طيبة، نتلاقاو ان شاء الله من بعد العيد. باهي. بعد العيد ان شاء الله. دونك لو طون عندكم تخدموا التي دي، مش حطوا لكم التي دي ان شاء الله اليوم العشية ولا غدوة قبل نحضروا الكوريكسيون، ونحط لكم دونك التي دي بالكوريكسيون. تي دي على البارتي سينماتيك كاملة 3 ولا 4 اكزرسيس باش تزيدوا دونك بور بيان فيكسي لي زيدي. بون ديجا هما لي زابليكاسيون اللي خدمناهم سي بيان دونك فيهم كل شيء. دونك جيست دونك باش بور بيان فيكسي لي زيدي باش لازمكم تخدموا تويكا. فوالا لازمكم تخدموا حدكم. ولا هذا دونك بالنسبة للسينماتيك دي سوليد. دونك لا نعتبروا سينماتيك دي سوليد بيان اشوفي. واه مسيو بربي سامح، بسيطة كي دخلت على لي في تي مفهميش، يعني فما كان آخر حاجة حطيتها هي نتاع سينيماتيك 2 مكتوب عليها هكا. اي بون تو نحطها بون على لي في تي ما حطيتهاش مع الجروب فيسبوك، محطوطة على الجروب فيسبوك بتاعي، موجودة في الجروب فيسبوك ولا موجودة فيسبوك STA IP على الجروب فيسبوك محطوطة. باه ديسي العشية نحطها كم نحطها على لي في تي، ونحط لكم الليان على لي في تي كل شيء. اوكي ان شاء الله. بون هاليزي دونك ولا عيدكم مبروك ومسبق، ونتلاقاو بعد العيد ان شاء الله. بالله ستاتيك عايشك. هاي باهي. طيبة، شهية الى طيبة. اللقاء.